guys. Nangis lagi, aku jadi nangis lagi. Nah hatiku tuh di sini kau mantap. Mantap. Reaction. Santai. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola amigos, halo dunia. Apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke lur, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ingat lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke lur, di kali ini kita mereaksi sebuah video yang pastinya masih super duper keren banget lur. Ini masih dari channelnya Mas Efra dan Mbak Waleska. Dan kali ini judulnya Seberapa Hebat Penyanyi Dangdut Indonesia. Nah ini reaksi orang Latin terhadap penyanyi dangdut Indonesia yang legendaris juga loh sepanjang masa. Ini ada Cita Citata, ada Ayu Ting Ting, dan Siti Badriah. Ada 3 nih lur ya. Nah dulurku semua, hari ini kita akan masuk ke dunia musik yang bikin seluruh Indonesia ini dan seluruh dunia ikut goyang dangdut lur. Tapi bukan sembarangan dangdut lur ya, ini adalah penyanyi legendaris sepanjang masa. Nah nama-nama besar seperti ada Cita Citata, Ayu Ting Ting, dan Siti Badriah telah membawa energi, gaya, dan suara yang bikin jutaan orang jatuh cintrong. Dan kali ini kita akan lihat nih bagaimana orang-orang Latin yang terbiasa dengan irama salsa, reggaeton, dan bachata ini bereaksi saat mendengarkan alunan dangdut Indonesia untuk pertama kalinya. Terutama Efra dan Waleska ini kalau dengar dangdut atau koplo, ambiar bener lur ya. Wedus iki. Ini siap-siap lur ya, karena reaksi mereka ini sangat-sangat luar biasa. Dan ada yang terkejut, terpana, bahkan langsung pasti ikut goyang nih lur. Nah jadi penasaran, tapi sebelumnya jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini tetap berkembang dan terus kita mereaksi yang top-top, yang viral-viral lur ya. Nah lebih jelasnya lagi tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Ayo. Oke lur, ini dia video kerennya. Monggo. Just Especially koplo. So today I thought we'll check out what they sound like in studio. Ini dangdut and lur, what they siap-siap sound aja like ikut goyang lur. iconic female singers version. Cita Citata. So beautiful, no? It's also giving strong 2010 vibes. This is diva music. This is diva music. Asik Efra. Pedus. Pas kena hatiku tuh di sini kau mantap. Mantap. Jos. What is she up to now? What is she up to now? Good question. I wonder. So I found this performance that she did 10 years ago, Yeah, and so then it is given 2010. she's actually not been that active as of late, Oh. or at least not done anything like remotely super popular. Let's have a look. Mengkhianati aku, sakitnya hatiku, hancurnya jiwaku. What the? Mataku, kau sedang berjumpa, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Man, she sounds exactly the fucking same. She does. Sakitnya tuh di sini. Sakit.
sakitnya Asik. tuh di sini. What even are the lyrics of this song? This is such a great song. To be though. completely honest, she sounds exactly the same. Actually, it sounds better because I think the fact that in TV shows in Indonesia, they give you nothing. They give you nothing to work with in terms of like sound engineering. So they give you a mic and they say whatever might be will be. And I love that because it is all down to the singer. What's the chorus? It goes, sakitnya tuh di sini, Asik. di dalam hatiku. Asik, Or something asik. like that. It does sort of slap. And I like that song. I and like her. That has 142 Ooh. million fucking views. Yeah, no, that makes sense. That makes a lot of sense to me. Bara api yang Oh, membakar Ayu Ting Ting, Lur. hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun Sekarang dia lebih tikus yang terkenal memati. komedian. Chord progression is funky. Di saat ada maunya, lagi ada maunya, baik-baik saja. Setelah hilang rasanya, hilang pula cintanya, dan melupakan. The way they record these songs is actually so forward. Sambalado, That- sambalado, Sambalado. There's no pitch correction, there's no- Sambalado. Sambalato. Cintamu sambalado. It's giving merengue a little bit. Oh, and a large instrumental section. It's dangdut. It's supposed to be long. True. Di dalam lidahmu itu mengandung bara api yang membakar hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang mematikannya. Well, now the question lies, what does she sound like live? Sambalado. Sambalado slabs. Saat ada maunya, Ooh, grounded. setelah hilang rasa dipetik. She's a mezzo, you know, like or an alto. Yeah, she's really sambalado. Yeah, it's really grounded. Jadi dua reaktor dari luar negeri ini, Lur ingin menyaksikan atau mendengarkan bahwa apakah sama nih mereka penyanyi dangdut Indonesia yang saat recording atau di live nih. Mereka ini penasaran, makanya mereka mereaksi, Lur. Ternyata memang suara dangdut Indonesia penyanyi-penyanyi Jos Gandals mau live recording itu sama aja, suaranya tetap bagus. Lanjut, Lur. How cool! Imagine singing your biggest hit so many years later. I wonder how old she was when the song released. Suaranya lebih keras lagi ya. Itu sambalado. Lidahmu itu mengandung yang membakar hati. Dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang mematikannya. Di saat ada maunya, lagi ada maunya, baik-baik saja. Setelah hilang rasanya, hilang pula cintanya, dan melupakannya. Sambalado, sambalado, itu sambalado. Kamu sambalado. She's not a bad singer. She's phenomenal. She's actually not a bad really singer great. at all, but it's really weird It's that all of a sudden really she's a fucking alto. Well, this actually happens a lot to like singers that naturally push from their set range. Hey, sambalado. Sorry. It is actually really cool because when you're doing maturation of vocals of the voice, when you're studying some of that technique and like the science behind that, a lot of people think that the only physical tell in vocal colors and shift of a voice happens in the men during puberty. But actually, When the balls drop. But actually, it's a lot. It can be very noticeable for women too. So the next singer is actually Siti Oh, Siti Badriah. Badriah. And her hit song Lagi Cantik. Swaintik. Cantik. Kebingungan lagi dia Anyways, it's basically pretty. menyebutkannya, Lur. Eso, yes. Lagi-lagi. Sayangku, hari ini Asik. aku cantik. See, but that is a reggae feel to this. Bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin This has better dimanjakanmu, equalization than all the yang other kamu songs. lagi manja. Pengen berduaan. Yeah, the sound engineer was cooking. Saja. For this, Emang yes. lagi cantik, tapi bukan Because the other ones sounded a bit more empiric, a little bit more organic. Hanya untuk dirimu. Less processed than this. And they all these songs are very Empty open. choruses. Asik. Yeah. Hei sayangku, hari ini aku Very cantik. cyclical. Cantik bagai bidadari.
It reminds me of Despacito before Despacito was a thing. Despacito. Maybe it was right around Ya, the agak same mirip ya. time. This 7 years ago. this has 732 fucking Ay, million views. Santo Cristo. That is so many views. Oh, Yeah, man. Bonaparte. Wow. She really is about that life. Wow. And as a matter of fact, she performed this a different song 6 years ago. I do want to hear that song live. Oh, ini secara langsung loh. Vokalnya. Suaranya dia gimana nih kalau langsung? It's a wedding. Oh my God. She looks gorgeous. That's a wedding, blood. That Leo is and Laika. insane. What is this the town's wedding? What the heck? Asik. Boleh sekali. They're all solid singers. Yeah, pretty strong. Actually, I have a theory. Aku telepon ya. Aku telepon. Aku SMS gak dibalas balas. Sudah sebulan enggak ulang-ulang. Bro, and the army is there. This has to be the most important people in the country. Ada yang jaga loh, What the heck? tentara. Biar nggak ada kerusuhan. Bersama baduku saya. Mereka menikmati banget loh. Pokoknya dangdut Indonesia jos. Stres lagi. Aku jadi stres lagi. Kawin lagi. Suamiku direbut orang lagi. That guy. Nangis lagi. Aku jadi nangis lagi. And I don't think she has in ears, man. I don't think any of the people No. we saw perform Dangdut have in-ear monitors. I don't think that's for a this thing. Open. I don't think Yeah, I they don't give think a that's fuck. a thing. No, I genuinely don't think that's a thing for the genre, especially because the way that they approach it is very much like they do back in South America. Like, it is very much, we have a stage and a microphone, go with it. Yeah, you bring Um, your band, even though they have very large bands, like immensely large bands. Yeah, but Like actually absurdly large bands. but a lot of these bands, a lot of these people actually prefer fallbacks, Floor like monitoring. floor monitoring that they do in ears because they think it's too ridiculous. Well, basically, the verdict is I have every a theory. Dangdut female singer sounds exactly the same on record as they do live. Oke lur, angel iki angel jos kados lur wapel ketes foto jos top markot top lur, wah mantap kan lur ya. Seperti biasa lur, video ini kita reaksi atas saran dari dulur-dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Mantap lur. Tadi sudah kita simak nih, kita tonton bareng-bareng nih. Luar biasa banget lur ya, dari ekspresi mereka ini, sang dua reaktor ini kelihatan banget ya, musik dangdut itu bukan cuma buat didengar tapi dirasakan di dalam hati ini. Nah, gaya panggungnya energik, suaranya kuat dan liriknya penuh perasaan. Ini nggak heran kenapa jutaan orang di Indonesia dan di dunia ini jatuh cinta sama mereka. Nih kalau tadi aja orang ngatain bisa goyang langsung, bayangin lur. Kalau mereka datang langsung ke konser dangdut Indonesia, ini pasti nggak bakal berhenti joget lur, asli ini lur. Nah jadi nih, buat dulur-dulurku semua yang bangga sama musik Indonesia, tulis di kolom komentar siapa penyanyi dangdut favorit dulurku. Nah jangan lupa juga video ini di like, di subscribe, dan aktifin loncengnya lur ya, karena kita bakal terus membawain reaksi luar negeri terhadap musik Indonesia yang bikin dunia ini bergetar. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Oke lur, bagaimana Anda? Kasih komentar di bawah ini lur ya. Dan juga seperti biasa bagi dulurku yang mau request atau menyarankan video mana lagi yang akan direaksi, tulis di kolom komentar. Dan terima kasih juga seperti biasa untuk channelnya Mbak Waleska Herrera dan Mas Efra yang sudah mereaksi video keren tersebut. Sekali lagi kami banyak mengucapkan terima kasih banget kepada semua dulur-dulurku yang sudah mampir, yang sudah menonton, apalagi menonton dari awal sampai akhir, dan juga
di share video ini, di like, wah pokoknya semuanya lur. Nah, semoga bermanfaat lur ya, dan semoga kita doakan nih lur, dulur-dulurku semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, serta kewarasan. Jangan lupa lur, tetap dukung channel ini lur ya, dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1000 meter ke depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Viva Dangdut, Viva Indonesia. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.